Yo, yo, yo! This is Ay, dance. Dance pala. This is dance! Chef Don, tara. Tayo ay mag-John Consanilio. Tara, guys. Ito nga pala yung baboy. Babad natin. Medyo malambot na yun eh. Binabad na yan ng madaling araw. Hindi siya madaling araw eh. Lamang loob. At tinanggal natin. Kunti lang yan kasi natanggal na yan eh. Yung mga excess lang yan guys. Ito, tapos na natin guys. Tanggal na lahat. Oh. Yan talaga guys. Wait lang. Tingnan natin guys, walk down. 40 degrees Celsius. Lit talaga oh. Parang palakat lang. Pogi. Ito na guys. Yun oh, lutong-luto. Bango guys. Panghi. So ganyan talaga. Ulan natin. Saan ba? Sa paa? Tapos sa leg? Oh, sige po. Bigla. Bigla lang dito.